Samsung Leafling. Ayan, sobrang dumi na. Sa ano lang yan, sa Marietta lang po yan. Di Castro. Ayan. Ayan, medyo malinis pa naman kasi yung drum niya, dumi na. Ayan. Kasi yun, yung washing nila nakaano sa naka-stand taas kasi pag bumabaha daw, iwas baha. Testingin na natin kasi tapos lang linisan. Yung taas eh. May hagdan pa eh. Ayan, nag-wash na. Ayan, nag-dry na. Tapos, sakit ulit sa hagdan. Ayan. Nag-i-spin na siya. Thank you.